द्वितीय विवरण एक पर्व पारण तोफल और लाबन अत्सेरत और दिशाबर मध्यस्थान सुफ सम्मुख स्थित पदारे अर्थात जर्दनर पूर्व पार स्थित प्रांतर मूसा समुदाय इस्राएल को यही सबु कथा कहिले। सेईर पर्वत दे होरेब ठारू कादेश बर्नेय पर्यंत 11 दिन यात्रा अटे। सदाप्रभु जे जे कथा इस्राएल संतानगण को कहवाई मूसा को आज्ञा देइथिले तदनुसारे मूसा 40तम वर्षर एकादश मासर प्रथम दिन सेमानंकु कहिले। हिजबोन निवासी इमोरिय मानक राजा सिहोन को और अस्टारोत निवासी बासन राजा ओगो को इद्रिया संहारा कलाउतारे जर्दनर पूर्व पार स्थित मोयाब देश मूसा यह व्यवस्था व्याख्या करने को आरंभ कले। सदाप्रभु आम्भमानकर परमेश्वर होरेब्रे आम्भमानकु कहिले तुमे माने एई पर्वत रे यथेष्ट काल वास करियछ। एबे फेरी इमोरिय मानक पर्वतमय देश और तन्नी निकटवर्ती पदा और पर्वत तलभूमि और दक्षिण प्रदेश समुद्र तीर इत्यादि किणाणिया मानकर समस्त देश लिबानोन देई महानदी फरात पर्यंत यात्रा कर। देख आम्भे तुम्भमानक आगरे एई देश समर्पण करियछु। सदाप्रभु तुम्भमानकर पूर्वपुरुष अब्राहम को और इसहाक को और जाकुब को और सेमानक उत्तारे सेमानक वंश को जो देश देवा पई शपथ करिथिले तुमे माने सेई देश को जाई ताहा अधिकार कर। पुणी से समय मु तुम्भमानकु कहिली मु एकाकी तुम्भमानकर भार बहिवाकू असमर्थ। सदाप्रभु तुम्भमानकर परमेश्वर तुम्भमानकु वृद्धि करियछंती। एणु देख तुम्हें माने आज आकाशर तारागण तुल्य बहु संख्यक होइअछ। तुम्हें माने जेते अछ सदाप्रभु तुम्भमानकर पैतृक परमेश्वर तुम्भमानकु तहिर सहस्र गुण करंतु। से जे रूपे तुम्भमानकु प्रतिज्ञा करियछंती तद्रूप तुम्भमानकु आशीर्वाद करंतु। मु कि रूपे एकाकी तुम्भमानकर एते बोझ और भार और विवाद सह्य करि परिबि। तुम्हें माने आपणा आपणा वंशानुसारे ज्ञानी और बुद्धिमान और विख्यात लोक मानकु मनोनीत कर। मु तुम्भमानकु तुम्भमानक उपरे प्रधान रूपे नियुक्त करिबि। एथिरे तुम्हें माने मते उत्तर देई कहिल तुम्हें जहा कहिल ताहा आम्भमानकर करिबा भल। तो मु तुम्भमानक वंश समूह मध्यरु प्रधान ज्ञानी और विख्यात लोक मानकु नै तुम्भमानकर वंशानुसारे तुम्भमानक उपरे प्रधान और सहस्रपति और शतपति पंचशतपति और दशपति और अध्यक्ष मानक नियुक्त कली। पुणी मु से समय तुम्हार विचार कर्तागण को आज्ञा दे कहली तुम्हें माने अपना अपना भाई मानक मध्य विवाद शुण। पुणी मनुष्य और तार भाई और तार सहवासी विदेशी मध्य यथार्थ विचार कर। तुम्हें माने विचार रे कहारी मुखापेखा करिवो नहीं। तुम्हें माने सान और बड़ लोकर कथा समभाव रे सुनिब। तुम्हें माने मनुष्यर मुख को भय करिवो नहीं कारण विचार परमेश्वर अटे। पुणी जो कथा तुम्भमानक प्रति दुष्टर हुए ताहा तुम्हें माने मो कतिकी आणिब मु ताहा सुनिबि। पुणी से समय तुम्भमानकर समस्त कर्तव्यमय कर्म विषय आज्ञा देइथिली। अनंतर सदाप्रभु आम्भमानक परमेश्वर आज्ञानुसारे आमे माने होरेब ठारू यात्रा कलु। पुणी इमोरिय मानक पर्वतमय देश को जीवा पथरे तुम्हें माने जो विस्तीर्ण और भयंकर प्रांतर देखिल तही मध्य दे जाई कादेश बर्नेय पहुंचलु। ए उतारे मु तुम्भमानकु कहिली सदाप्रभु आम्भमानकर परमेश्वर आम्भमानकु इमोरिय मानकर जो पर्वतमय देश देबे सेठारे तुम्हें माने उपस्थित होइअछ। देख सदाप्रभु तुम्हर परमेश्वर तुम्ह आगे से देश समर्पण करियछंती। सदाप्रभु अपना पैतृक परमेश्वर को आज्ञानुसारे तुम्हें जाई ताहा अधिकार कर। भय कर नहीं कि निराश हुआ नहीं। तहिले तुम्हें माने प्रत्येक आंभ निकट को आसी कहिल आमे माने आपण मानक आगे लोक पठाऊ। तहिले से माने आंभ मानक निमंते देश अनुसंधान करी आंभ मानक केउ पथ देई जीवाकु हेबो और तहिले केउ केउ नगर रे उपस्थित हेबाकु हेबो तहिर संवाद आंभ मानक निकट को आणंतु। तेबे आंबे एई कथारे संतुष्ट हेलु। पुणी आंबे तुम मानकर प्रत्येक वंश निमंते जणे लेखाए 12 जण नेलु। तो से माने गमन करी पर्वत पार होई इस्क्रोल उपत्यकार पहुंची देश अनुसंधान कले। आउ से माने हस्तरे से देशर किछि किछि फल घेनी
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ ତାହା ଉତ୍ତମ ଦେଶ। ତଥାପି ତୁମେମାନେ ଯିବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଲ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବିଦ୍ରୋହଚାରଣ କଲ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ବୁରେ ବଚସା କରି କହିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ହେତୁରୁ ଇମୋରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛୁ? ସେହି ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବଳବାନ ଓ ଦୀର୍ଘକାୟ, ନଗରମାନ ବୃହତ୍ ଓ ଗଗନସ୍ପର୍ଶୀ, ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ। ଆହୁରି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେମାନେ ଅନାକ୍ୟମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଦେଖିଅଛୁ। ଏହି କଥା କହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାତୃଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନଭଙ୍ଗ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ମିଶରରେ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତଦନୁସାରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତୁମେ ଦେଖିଅଛ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ବହିବା ପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗମନର ସମସ୍ତ ପଥରେ ତୁମକୁ କିପରି ବହିଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ବିଷୟ ସକାଶେ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ରାତ୍ରିରେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଓ ଦିବସରେ ମେଘ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଦେଖାଇବାକୁ ପଥରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ଗମନ କଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟର ରବ ଶୁଣି କ୍ରୋଧ କଲେ ଓ ଶପଥ କରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବାକୁ ଶପଥ କରିଅଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ବଂଶୀୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଲୋକ ସେ ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଜିଫୋନିର ପୁତ୍ର କାଲେବ ତାହା ଦେଖିବ। ପୁଣି ସେ ଭୂମିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଅଛି। ସେହି ଭୂମି ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଦେବା, କାରଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଗତ ଲୋକ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ମୋ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ପରିଚାରକ ନୁନର ପୁତ୍ର ଜିଓସୁଅ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତୁମେ ତାହାକୁ ସାହସ ଦିଅ, ଯେହେତୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତାହା ଅଧିକାର କରାଇବ। ଆହୁରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାଳକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟିତ ହେବେ ବୋଲି ତୁମେମାନେ କହିଥିଲ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଦ୍ୟାପି ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶ ଦେବା ଓ ସେମାନେ ତାହା ଅଧିକାର କରିବେ। ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ବାହୁଡ଼ି ସୁଫ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାତ୍ରା କଲ। ଏଥିରେ ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତର କରି ମୋତେ କହିଲ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ତଦନୁସାରେ ଉଠିଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବାନ୍ଧି ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନହୁଁ। ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ଆରୋହଣ କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ, କଲେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆହତ ହେବ। ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି କଥା କହିଲି, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କଲ ଓ ଦୁଃସାହସୀ ହେଲ, ଆଉ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲ। ଏ ନିମନ୍ତେ ସେହି ପର୍ବତବାସୀ ଇମୋରୀୟ ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାର ହୋଇ ମହୁମାଛି ପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ସେଇରେ ହର୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଫେରିଆସି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ରୋଦନ କଲ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ରବରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ, କିଏବା ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ କାଦେଶରେ ବାସ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବହୁକାଳ ରହିଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 2 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ମୋ ପ୍ରତି କଥିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଫେରି ସୁଫ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ପ୍ରାନ୍ତର ଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ପୁଣି ସେଇର ପର୍ବତ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ କାଳ ଏହି ପର୍ବତ ବୁଲିଅଛ, ଏବେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଫେର। ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ସେଇର ନିବାସୀ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାତୃଗଣର ଅର୍ଥାତ୍ ଏସ୍ର ସନ୍ତାନଗଣର ସୀମା ଦେଇ
ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭୀତ ହେବେ। ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ଅତି ସାବଧାନ ହୁଅ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିରୋଧ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ କିଛି ଦେବା ନାହିଁ, ଏକ ପାଦ ପରିମିତ ଭୂମି ହିଁ ଦେବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ସେଇର ପର୍ବତ ଦେଇଅଛୁ। ତୁମେମାନେ ରୂପା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ନ କିଣି ଭୋଜନ କରିବ ଓ ରୂପା ଦେଇ ଜଳ କିଣି ପାନ କରିବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ହସ୍ତର ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତୁମର ଗମନର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇଅଛନ୍ତି। ଏହି 40 ବର୍ଷ କାଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତୁମର କିଛି ଅଭାବ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇର ନିବାସୀ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ଏସ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିକଟ ଦେଇ ଏଲତ୍ ଓ ଇତ୍ସିଓନ୍ ଗେବନ୍ ପଦାଭୂମିର ପଥଠାରୁ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ତହୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଫେରି ମୋୟାବ ପ୍ରାନ୍ତର ପଥ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ମୋୟାବକୁ କ୍ଲେଶ ଦିଅ ନାହିଁ, ଅବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଗାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ କିଛି ଦେବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଲୋଟର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆରନଗର ଅଧିକାରାର୍ଥେ ଦେଇଅଛୁ। ପୂର୍ବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏମୀୟ ଲୋକମାନେ ବାସ କଲେ। ସେମାନେ ବଳବାନ ଓ ଅନେକ ଅନାକୀୟ ମାନଙ୍କ ପରି ଦୀର୍ଘକାୟ ଥିଲେ। ଅନାକୀୟ ମାନଙ୍କର ତୁଲ୍ୟ ସେମାନେ ହିଁ ରଫିଆର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୋୟାବୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମୀୟ ବୋଲି କହିଲେ। ପୁଣି ପୂର୍ବେ ହୋରିୟ ଲୋକମାନେ ସେଇରେ ବାସ କଲେ, ମାତ୍ର ଏସର ସନ୍ତାନଗଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରଚ୍ୟୁତ କଲେ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କଲେ, ଯେ ରୂପେ ଇସ୍ରାଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ଆପଣ ଅଧିକାର ଭୂମିରେ କଲେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଉଠ ଓ ସେରତ ନଦୀ ପାର ହୁଅ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେରତ ନଦୀ ପାର ହେଲୁ। କାଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣୟଠାରୁ ସେରତ ନଦୀ ପାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ 38 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶପଥ ଅନୁସାରେ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ପୁରୁଷର ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶେଷରେ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ରୂପେ ସେହି ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ମରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମକୁ ମୋୟାବର ସୀମା ଆର ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଅମ୍ମନ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦିଅ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ଦେଶରୁ କିଛି ଦେବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଲୋଟର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ତାହା ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଅଛୁ। ସେହି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରଫାୟମାନଙ୍କର ଦେଶ ବୋଲି ଗଣିତ। ପୂର୍ବେ ରଫାୟମାନେ ସେଠାରେ ବାସ କଲେ, ମାତ୍ର ଅମନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ସୁମୀୟ ବୋଲି କହିଲେ। ସେମାନେ ବଳବାନ ଓ ଅନେକ ଅନାକ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଦୀର୍ଘକାୟ ଲୋକ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅମନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରଚ୍ୟୁତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବସତି କଲେ। ସେ ସେଇର ନିବାସୀ ଏସ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ ନିମନ୍ତେ ସେହି ରୂପ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ହୋରିୟମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରଚ୍ୟୁତ କରି ଅଦ୍ୟାପି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି କପ୍ତରରୁ ଆଗତ କପ୍ତରୀୟମାନେ ଲୋକମାନେ ଘଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ବାସକାରୀ ଅଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କଲେ। ତୁମେମାନେ ଉଠ ଓ ଯାତ୍ରା କରି ଅର୍ଣ୍ଣୋନ ଉପତ୍ୟକା ପାର ହୁଅ। ଦେଖ, ସେ ହିଜବୋନର ରାଜା ଇମୋରିୟ ସିନହଙ୍କୁ ତା ଦେଶକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲୁ। ତାହା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ଓ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଗାଅ। ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମେ ସମସ୍ତ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଅଧସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ତୁମର ବିଷୟକ ଆଶଙ୍କା ଓ ଭୟ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ ତୁମ ସକାଶୁ କମ୍ପିତ ଓ ବ୍ୟଥିତ ହେବେ। ଆଉ ମୁଁ କଦମତ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ହିଜବୋନର ରାଜା ସିହୋନ ନିକଟକୁ ଦୂତ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶାନ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହି ପଠାଇଲି, ତୁମ ଦେଶ ଦେଇ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ବାଟେ ବାଟେ ଯିବି, ଦକ୍ଷିଣରେ କି ବାମରେ ଫେରିବି ନାହିଁ। ସେଇର ନିବାସୀ ଏଷ୍ଟ ସନ୍ତାନଗଣ ଆଉ ନିବାସୀ ମୋଇବ୍ର ଲୋକମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପେ କଲେ ତଦ୍ରୂପ ତୁମେ କର। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ
जे पर्यंत से देश में उपस्थित न हेउ से पर्यंत तुम्हें रूपा नहीं मते भोजन और अन्न दियो और रूपा नहीं पीबार जल दियो मु केवल अपना पाद दे पार हो जीवी। मात्र हिजबोन राजा सिहोन अपना देश मध्य जीवाई आम मान को अनुमति देला नहीं, कारण सदाप्रभु तुम्हार परमेश्वर तुम्हार हस्तरे आजिर न्याय ता समर्पण करने तार मन कठिन कले और तार हृदय शक्त कले। पुणी सदाप्रभु मते कहले, देख आम्बे सियोन को और ताहार देश को तुम आगे समर्पण करने को प्रवृत्त हेलुनी, तुम्हें ताहार देश अधिकार करने को प्रवृत्त हुआ। सेतेबेले सियोन और से और तार समस्त प्रजा आम मान विरुद्ध रे बाहरी साहसर सहित युद्ध करने को आसिले। तेबे सदाप्रभु आम मानकर परमेश्वर आम मान आगे ताहाकु समर्पण कले। तैरे आम्भे माने ताहाकु और ताहार पुत्रगण को और ताहार समस्त प्रजा को बध कलु। आउ सेही समय रे आमे माने ताहार समस्त नगर हस्तगत करी और स्त्री और बालक समेत प्रत्येक बसती नगर वर्जित रूपे विनष्ट कलु। आमे माने काहाकु ही बंचाई रखिलु नहीं, केवल पशुगण को जे जे नगर हस्तगत करिथिलु तैर लुटित द्रव्य सबको आमे माने आपणा मानक निमते ग्रहण कलु। अर्नन उपत्यका निकटस्थ अरेया ठारू और उपत्यकार मध्यवर्ती नगर ठारू गिलियद पर्यंत एक नगर ही आम मानक शक्तिर अतिरिक्त नथिला। सदाप्रभु आम मानक परमेश्वर आम मानक आगे समग्र समर्पण कले। केवल अमन संतान मानक देश अर्थात जोदक नदीर पार्श्वस्थ प्रदेश और पर्वतमय सकल नगर प्रभृति जो देश विषय रे सदाप्रभु आंभ मानक परमेश्वर निषेध करथिले तही निकटरे तुम्हें उपस्थित हेल नहीं। द्वितीय विवरण 3 पर्व। एउतार आंभे माने फेरी बासन पथ दे गमन कलु। तहिरे बासन राजा ओग से और ताहार समस्त प्रजा आम मानक विरुद्ध रे युद्ध करने को बाहरी इद्रिके की आसिले। सेतेबेले सदाप्रभु मते कहिले, ताहाकु भय कर नहीं, कारण आंभे ताहाकु और तार समस्त प्रजा को और ताहार देश को तुम हस्तरे समर्पण करिअछु। तुम्हें जेपरी हिजबोन निवासी इमोरिय मानक राजा सिहोन प्रति करिअछ सेपरी ताहा प्रति मध्य करिब। ए रूपे सदाप्रभु आम मानक परमेश्वर मध्य बासन राजा ओगो को और तार समस्त प्रजा को आम मानक हस्तरे समर्पण कले। तहिने आंभे माने ताहाकु एपरि पराजय कलु जे ताहार केही अवशिष्ट रहिला नाही। से समय आंभे माने ताहार समस्त नगर हस्तगत कलु। सेमानक ठारु जा हस्तगत न कलु एपरि गोटिए नगर रहिला नाही। 60 नगर अर्गोबर समस्त अंचल अर्थात बासनस्थ ओगोर राज्य हस्तगत कलु। से सब नगर उच्च प्राचीर और द्वार अर्गल रे सुरक्षित थिला। ताहा छड़ा अनेक प्राचीरहीन नगर थिला। आमे माने हिजबोन राजा सिहोन प्रति जे रूपे करिथिलु से रूपे सेमानकु वर्जित रूपे विनष्ट कलु। स्त्री और बालक समेत प्रत्येक बसती नगर वर्जित रूपे विनष्ट कलु। मात्र आम्भे माने समस्त पशु और नगरर लुटित द्रव्यादि आपण मानक निमंते लुट स्वरूप ग्रहण कलु। सेही समय रे आम्भे माने जर्दनर पूर्व पारिस्थ इमोरिय मानकर 2 राजांक हस्तरु अर्नन उपत्यका ठारू हर्मोन पर्वत पर्यंत समस्त देश हस्तगत कलु। सिदोनिया माने से हर्मोन को सियन कहंती और इमोरिय माने ताहाकु सनील कहंती। आम्भे माने समभूमिर समस्त नगर और सल्खा और इद्री पर्यंत समस्त गिलियद और समस्त बासन अर्थात बासन स्थित ओग राज्यर समस्त नगर हस्तगत कलु। अवशिष्ट रफाइय मानक मध्यरु केवल बासन राजा ओग अवशिष्ट रहिला। देख तार खट लौहमय खट ताहाकि अमन संतानगणर रब्दारे नहीं। मनुष्य हस्तर परिमाण अनुसार ता दीर्घरे 9 हाथ और प्रस्थरे 4 हाथ। एही समय रे आंभे माने अर्नन उपत्यका निकटस्थ अरेयार ठारू से समस्त देश अधिकार कलु। तहिरे मु गिलियद्र पर्वतमय देशर अर्धेक और तहिर नगर सबु रुबेन वंश को और गाद वंश को देली।
पुणी मु गिलियदर अवशिष्ट अंश और समस्त बासन अर्थात ओगोर राज्य विशेष समुदाय बासन सहित अर्गोबर समस्त अंचल मनसीर अर्धवंश को देली। ताहा रफाइयर देश बोली विख्यात। मनसीर पुत्र जाइर राष्ट्रीय और माखाथिय सीमा पर्यंत अर्गोबर समस्त अंचल हस्तगत करी अपना नामानुसार आज पर्यंत बासन देशर से समस्त स्थान नाम हबत जाइर रहिला। पुणी मो माखिर को गिलियद देली आ गिलियद ठारू अर्नोन उपत्यका अर्थात उपत्यकार मध्यस्थान और तहिर सीमा समेत पुणी सेठारू अम्मन संतानर सीमा जर्दक नदी पर्यंत आ किन्नर ठारू पादभूमिस्थ समुद्र अर्थात पिस्गार अधस्थित लवण समुद्र पर्यंत पूर्व दिगवती पदाभूमि और जर्दन और तहिर अंचल रुबेन वंश को और गाद वंश को देली। अनंतर मु सेही समय तुम मानक आज्ञा दे कहली सदाप्रभु तुम मानकर परमेश्वर अधिकारार्थे तुम मानक एई देश देई अछंती। तुम मानक मध्यरु समस्त वीर पुरुष ससज्ज होई तुम मानक भातृगण इस्राएल संतान मानक सम्मुखरे पार होई जिवे। मात्र मु तुम मानक जेउ जेउ नगर देई अछि सेही सबु नगर रे तुम मानकर भार्या और बालकगण और पशु माने वास करिवे। कारण मु जाने तुम मानकर अनेक पशु अछंती। एउतार सदाप्रभु तुम मानक भातृगण को तुम मानकर तुल्य विश्राम देले और जर्दनर से पारी रे सदाप्रभु तुम मानकर परमेश्वर जे देश सेमानकु देबे सेमाने मध्य सेही देश अधिकार कले। तुमे माने प्रत्येक मोहर दत्त आपण आपण अधिकार को फेरी जीव। आ मु सेही समय जोशो को आज्ञा दे कहली सदाप्रभु तुम मानकर परमेश्वर एई दुई राजांग प्रति जहा करियछंती तुमे ता स्वचक्षुरे देखिअछ। तुमे जाई पार होई जेउ जेउ राज्य विरुद्ध जाऊअछ से सब राज्य प्रति सदाप्रभु तद्रूप करिवे। तुमे माने सेमानकु भय कर नाही कारण जे तुम मानक सपक्ष युद्ध करती से तो सदाप्रभु तुम मानकर परमेश्वर अटंती। से समय मु सदाप्रभु को विनती करी कहली हे प्रभु सदाप्रभु तुम्हें अपना दास निकट में अपना महिमा और बलवान हस्त प्रकाश करने को आरंभ करियछ। तुम्हार क्रियातुल्य और तुम्हार पराक्रांत कर्मतुल्य किए करिपारे स्वर्गरे कि मर्त्तरे एपरी आउ किए अछि। मु विनय करूअछि मते सेपारी जीवाकू और जर्दनर सेपारी स्थित से उत्तम देश से रमणीय पर्वत लिबनन देखिबाकू दियो। मात्र सदाप्रभु तुम मानक सकाशु मो उपरे क्रोध कले मो कथा शुणिले नाही। आउ मते सदाप्रभु कहिले तुम्हार यथेष्ट हेलाणी ए विषय आंभ को आउ कुह नाही। पिस्गार श्रृंग को चढ़ी जाओ आ पश्चिम उत्तर और दक्षिण पूर्व आड़े अनाई देख और अपना चक्षुरे ता निरीक्षण कर कारण तुम्हें एही जर्दन पार होई जीव नाही। मात्र जोशु को आज्ञा दियो और ताहाकू साहस दियो और ताहाकू बलवान कराओ कारण से एही लोक मानकर आगे आगे जाई पार होई जीव। पुणी तुम्भे जेउ देश देखिबो ताहा से सेमानकू अधिकार कराइबो। एही रूपे आम्भे माने बैत्यप्योर सम्मुख स्थित उपत्यकारे बास कलु। गुड मॉर्निंग। बाइबल पठन कक्षरे मु आपण मानकु स्वागत जणाए। आज बाइबल पठन दिन संख्या 34 गुरुवार। आज आम्भे माने द्वितीय विवरण 1 पर्व ठारू 3 पर्व पाठ करियछु। आसंतु ताहार सारांश को चिंता करिबा। द्वितीय विवरण पुस्तक मशांक जीवनर सारांश अटे। यात्रा पुस्तक लेविय पुस्तक और गणना पुस्तकर विषय वस्तु को मिश्रण करी सेठारू मुख्य उपादान गुड़ी को एठारे उपस्थापन करा जाय अछि। एठारे मोशांक विदायकालीन उपदेशर गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु गुड़िक निहित रही जेहेतु यह प्रांतर मध्यरे बढ़ीथिबा नूतन इस्राएलीय तथा द्वितीय पीढ़ी बा नूतन पीढ़ी को किनान देश संबंध रे सूचना प्रदान करे। सेमाने किनान देश मध्यरे प्रवेश करिबा क्षणी अनुसरण करिबा बा कार्यकारी करिबा को थिबा सूचना तथा परामर्श रे एही पुस्तकटी
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଆବ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ରହିଥିଲେ ଓ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତିମ ଅଂଶ ଆଡ଼େ ସେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିବା ବିଷୟ, ବାଲାମଙ୍କ ବିଷୟ ଓ ମିଦିଓନୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋଆବ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଅଛି ତାହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ମୋଶାଙ୍କ ବିଦାୟକାଳୀନ ଉପଦେଶଟି ଲେଖାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ବା ନେତାମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି, କିଣାନ ଦେଶକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ବିଷୟ, ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କ୍ଷେପଣ କରିଥିବା 38 ବର୍ଷର ବିବରଣ, ହେଶବୋନର ରାଜା ସିହୋନକୁ ଓ ବାସନର ରାଜା ଓଗକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାର ବିଷୟ ସବୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମୋଶାଙ୍କୁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ସିନୟ ପର୍ବତ ଠାରୁ କାଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣେୟ, ପୁଣି କାଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣେୟ ଠାରୁ ମୋଆବ ପ୍ରାନ୍ତରର ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆଲୋକପାତ କରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କାଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣେୟରେ ଘଟିଥିବା ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନଙ୍କ ଘଟଣାକୁ ସବିଶେଷରେ ଏଠାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।